na nagsulod nga kwan mixer o kwan amplifier nga BB5 buto ari. Ang kaning kwan mixer nga Morpan MGO 7BT ang issue ani diri sa iyang volume control. Gibangila na lang ganis tagya og kwan og goma hasta po diri sa may kwan gibangilan og kwan goma. Kasagaran man gud ang mabikila ni kani iyang sliding volume. Labi na kanang mixer nga kwan kanang dili bitaw tabunan. So ang abog ani dili na masulod dapat pag human o gamit tabunan gini siya para dili masudlan og abog. Mao ni nga mukarap to sa iyang volume nga hugaw na kayo. Sa ingani nga issue ang diskartehan ni abrihan og kwan limpyuhan. Dili madalag limpyo, halimbawa gamal function niya po siya nag-volume ni mukarap. Ilisa na lang jud o sliding volume.